અમદાવાદના કુબેરનગર વિસ્તારમાં સૌથી જૂની દાલ પકવાન અને દાલપુરીની શોપ આવેલી છે, જ્યાં તમને કચોરી 10 રૂપિયામાં અને સમોસા પણ 10 રૂપિયામાં મળી જશે। અહીંયા લોકો પ્રસંગ નિમિત્તે હોલસેલમાં ખરીદી કરતા હોય છે। 1953 થી ચાલતી રમેશ સ્નેક્સ નામની શોપ તેમના બીજા વિવિધ નાસ્તા માટે પણ ફેમસ છે। રોજ સવારથી જ દાલ પકવાન અને દાલપુરી ખાવાવાળાની ભીડ જોવા મળતી હોય છે અને આખો દિવસ એમની બીજી વેરાયટી પણ લોકો ખાવા આવતા હોય છે। यहाँ का ये समोसा और कचौरी नाश्ता प्रसिद्ध है और मैं समोसा रोज लेके जाता हूँ। 100 सुबह में 7 बजे चालू हो जाता है और बाजी मार्केट की वजह से सुबह में ज़्यादा भीड़ भी रहती है। दाल पकवान, सीरा मालपुड़ा और ये अपने कचौरी, समोसा, जलेबी, याना खमण, पात्रा, सब रेगुलर नाश्ते की जो भी आइटम है वो सब मिल जाती है। एक नंबर वस्तु મળે છે, બધી સારી જ આવે છે અને કુબેરનગરના અંદર એક નંબર છે રમેશભાઈ। बेस्ट में बेस्ट। यहाँ पर जो जलेबी फाफड़ा खाएगा ना तो दूसरी बार यहीं आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। जैसे कि अभी नवरात्रि आ रही है, उसके लिए होलसेल में समोसा और जलेबी फाफड़ा सब अवेलेबल होगा 10 के 10 दिन। एक बार ट्राई जरूर करना। जय झूलेलाल। एक बार टेस्ट करो। मात्र कचौरी 10 रुपये, समोसा मात्र 10 रुपये में होता है। कचौरी एक बार खाओगे बार बार आओगे। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, बैठ के आओ, मस्त खाओ, पार्सल की सुविधा है। एक बार विजिट करो। जय झूलेलाल।